bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon de grammaire s'intitule Le nombre des noms. Le nombre des noms. On a deux phrases. La première phrase, le petit chien. La deuxième phrase, les petits chiens. Dans la phrase 1, le sujet, يعني الفاعل اللي هو chien, et au singulier, on parle d'un seul, يعني كنتحدثوا على un seul chien. Aussi le déterminant le est au singulier. Et l'adjectif petite حتى هو s'accorde en nombre avec le sujet. يعني حتى petite تأكوردي يعني مع le sujet. يعني كان le sujet في le singulier, le déterminant حتى هو كان في le singulier, l'adjectif حتى هو كان في singulier يعني في المفرد. Par contre, dans la phrase 2, le sujet هو يعني chienne avec s à la fin et au pluriel يعني هو في le pluriel on parle de plusieurs chiens يعني العديد ديال les chiens. Donc يعني في هذه la phrase le déterminant les est au pluriel et aussi l'adjectif petite avec s à la fin s'accorde en nombre avec le sujet. On parle يعني كنتحدثوا على le nombre du nom يعني ملي كيكون singulier ou la pluriel. Donc la règle générale pour avoir le pluriel on ajoute au singulier un is, mais il y a des exceptions. Donc le nombre est singulier au pluriel si le nombre هذا هو العدد le nombre يعني كيكون مفرد ولا جمع. Donc pour former le pluriel d'un nom on ajoute un is au singulier بحال garçon, garçon. Mais il y a des exceptions. Donc, غنشوفوا quelques règles. Donc, on forme le pluriel en ajoutant un is. يعني هذه قاعدة عامة. Mais il y a des exceptions. Les noms, يعني الأسماء terminés اللي كينتهيوا par al à la fin ont un pluriel en o. يعني بحال cheval, un cheval, des chevaux. Mais attention, il y a هاد les noms اللي هما chacal, choral, festival, pal, récital, régal, santal, carnaval, crémonial en un pluriel en is. يعني هادو استثناءات رغم أنهم يعني كينتهيو بال ils sont terminés avec al à la fin mais en pluriel كيكون عندهم is à la fin. هما chacal, choral, festival, pal, rectal, régal, santal, carnaval. donc هادو خصهم يتحفظوا يعني هما كينتهيو ب اس à la fin كنزيدو لهم اس يعني ملي كنبغيو لو بلوريال ديالهم. اما لي زوطخ نون اللي كينتهيو ب ال فهما يعني يعني اون ان بلوريال اون ا يو اكس يعني هذا يعني ا يو اكس في لو بلوريال بحال ان cheval, des chevaux. On forme le pluriel des noms terminés par o يعني بحال bateau كنزيدو لهم un x à la fin en ajoutant x. Sauf les noms landau, sarrau, bleu, pneu ont un pluriel en is. يعني هذا لي نون يعني هما استثنائي يعني لو بلوريال ديالهم كنزيدو لهم اس بحال لاندو يعني رغم انه كينتهي ب ا يو يعني ما كنزيدوش اكس كنزيدو اس. سارو, بلو, بنو. لي نون terminés par e ont un pluriel en OUS يعني كنزيدو اس بحال ان كو يعني ان كو هو العنق ان كو ديكو. دونك sauf هاد لي نون اللي هما بيجو, كايو, شو, جوجو, هيبو, بو, جينو ont des pluriels avec x à la fin يعني بيجو, كايو, شو, جوجو, هيبو, بو, جينو. Les noms terminés par I ont un pluriel en I avec s à la fin. Un rail, des rails. Sauf هاد les noms اللي هما باي, corail, émail, supérail, travail, ventail, vitrail ont un pluriel en AUX. Donc هادو beau, coro, émo, supéro, vento, vitro.
دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم ورضاكم، وكنتمنى تكونوا يعني استفدتوا معنا. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالي على القناة، ما تنساوش يعني تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.